ኤርትራ ዝለዓለ ኣጽዋር ከም ዘለዋ ተሓቢሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝርከብ ዘሎ እገዳታት ሙሉእ ብሙሉእ እንተዳኣሊዎ ንኤርትራ ረብሓታቱ እንታይ መሰል ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣቕሪቦም ይርከቡ እዚ ምሳሓብ እዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ዘሎ ዝምድና ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዝወረደ ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ለለናዮ መዓልትታት ድሮን ተለይተብረሩ ይምረጽ ምክንያቱ ምስቲ ደሎ ወድዓዊ ኩነታት ናይዘን ኣናእሹ ድሮናት ሲግናል ኣብ ምጥላፍ ይግነ ጃም ስለልግበር ካብ ሪሞት ወጻኢ ኣብ ምዃን ይግነያ በዚ ድማ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ ናይ ካሜራ ድሮናት ወዲአን ይግነያ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይትወስድ ዘጠንቀቕ ምዃኑ ተገሊጹ ዝርከብ حبرات منقسطات أمريكا بسنك كوينات تجري أب جزية ممحدار جو بايدن أو لعلي إرترا تنبيرز أنح قدان ملعل وسينو مهلاون حدش معرف جيوبوليتيكا قرن أفريقيا دما كخفت مخانن تاغاليزو مع كان زينا رويترز تمالا أماسيو أبزر قحازينا أمريكا نقدا إرترا كتل علو مخانا زرعيو نايوشت منقسط أمريكا سند كم زمل كتحبيرو اتو وسانه مستي تهاجر أب كيح بحر الزلوة استراتيكا وأك أمامت أستحز مخانون تاغاليز الله سقومت زي أمريكا مس إرترا زلوا الركب نمحياش زعلم خوينو إرترا أبسجر سعود عرب نوح جما جنب بحر زلوا هاجر مخانا أقداسي تيوز جبرا ونيلو بتوسخ إتا معكن وربيت هاجر إثيوبيا مستانا نوح وان مرات أمتا زخونة إرترا نوج نخيتاتو إتو سنة ملغتن متحلف زعلم مخانا ونحبير لا كم ذكر أبز حلف السمون معكن زينا وول ستريت جورنال أمريكا مس إرترا زمدنا كتم حيشن الجداخة العلن مخانا جليس أمباري ذكر زحجب مع كان زين الرويترز وتيزو لحبريتها نعوز درع خوينو اب ايران زلو وقن معصاو مصاو بهرمزن نغيح بحر كما قدا سمت حلالفين نقداو مسمر ما كلاي بحرن اسيان اقدا سنتو اب قمت زاتو مخانو تحبيرو اتو وتيزو لصبصاب كل غزيه قيح بحرين علماو قطبا وسانه اكوان تخونه زوبا قرن افريقيا جن بسنك وق سودان مسحاب صومالن سقات قچت ايرتران ايثيوبيان تداغيمو مصنع يغلص فينات ايران دحر مجمار دما اتوم يمن زمدبر معطقات جوجل حوتي نمصاوب باب المندب كعصو مخانم ابزفر رحل زلو غيزه مستال على شحن 300 كيلومتر زبصح جماجم قيح بحر زلو ايرترا زمدنا ممحياش وانا واستراتيجيكاو سوقمت مخانه تحبيرو كمز فل زمدنا ايرتران امريكا ننوح عمتات زحتيل صنح خوينو از حجي رويترز رئيه زبلو سند ناي منغست امريكا دما منستر غدايات وصاي امريكا نبز تفلالي هاجرات ابزل اخو مذكر امريكا نت بريزيدنت جو بايدن اب كلتشحن عسران حدن زفرمو لقدا زنبر اواج اب كابي 4 غنبوت كتسرزو مخانا يزغلص اتي اب كلتشحن عسران حدن زتنبر اقدا سفيح كوينو نوتادراو تكال ايرترا ناب سلطان زلو سلف هقدفن قطواو محاوراتن كومون حلافه هاجراو دحنت ايرترا زعلمي نيرو مزفلت ايرترا قدم حجي اب كلتشحن تشعتن نعطقات الشباب صوماليا تدقف يا بزبل كسي ودو حبرات هاجرات اقدا تغيرلا زنبر خوينو اتشعت نبير زنبر اقدا دما اب كلتشحن عسر شومنتن مس إثيوبيا دحرز تجبر عرقي تلعيل نيريو يخون بر اب كلتشحن عسران حدن مستي اب سميناو كفال إثيوبيا كلل تግራይ زنبر وق تتحيزو ممحدار جو بايدن ني امريكا بيناو سقومت زنبر اب لعلو وتهدراو تكال ايرترا ولتكاو سلف هقدفن قطباو محاوراتن كومون حلفه هاجراو دحنت ايرتران اقدا امبير نيريو اب تحجو وصي زل صبصاب بالعلواي امخاري بريزيدنت حبرات منقسطات امريكا دونالد ترامب اب قدايات افريقيا زخونه لبنانساو مبقول زلو مسعود بولس نتقداي ام مسلات عاب ترى يتصاوت كم زلون قبص دما كم مونغونيا لعل ترى كم زلواني زحبر مسعود بولس ام موداتا زحلف عمت اب معكنات علاو زينبره اب قبص بمونغونيات مريحنا تتهاجر بس بريزيدنت سياس تراخيو سفيح زتا كم زكايده رويترز قاليص لا معكن زينا رويترز بتوسخي اب زحج زرقحاتو زلات صبصاب ابتم محدار دونالد ترامب اب لعلي ايرترا زتنبره ناي كلتشحن عسران حدن اقدا كالعلم خانه زغلص ناي منغست امريكا سند محدار دونالد ترامب بتدغاغامي منغست اثيوبيا بحيلي بحر نمركاب زغبرو زخونه يكون فتنه امريكا كمتقاومو ارغاغيص كم زبل ونغال يصلا تمغلص خام محدار دونالد ترامب نيثيوبيا بحيلي افدغ بحر نمركاب ابلعلي ايرترا زخونه يكون سغومت خيتوسد زطنقق مخاني تغليص زركب درس زرغي وزركب زل حبريتا منغست امريكان بريزيدنت نايت هاجر دونالد ترامب نزو سانتات كم زدغ يحبر
ዝግበር ዘሎ እዚ ዜናታት ንሃገርና ኤርትራን ንዓና ኤርትራውያንን ዓበይትን ዝሕጉዝ ዜናታት ኮይኑ ይዝርከብ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራ ዝተነበረ እገዳን ማዕቀባትን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ከፍሎም ፀኒሕናሎን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከይሰልከየ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበረ እገዳታት ንኽልዓል ሓያል ፃውዒታት ከቕርብን ከስምዕን ፀኒሕናሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝርከብ ዘሎ እገዳታት ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እንተዳልዒልዎ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ኣብ ዝሓፀረ እዋናት ናብ ካልእ ደረጃታት ክሰጋገር ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ሮይተርስ ነዚ ዜናን ፀብፃባትን ድሕሪ ምዝርግሑ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መራኸቢታት ዓለም ምዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅርበት ዘለዎም ወገናት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝርከብ ዘሎ እገዳታት ሙሉእ ብሙሉእ እንተዳኣሊዎ ንኤርትራ ረብሓታቱ እንታይ መሰል ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣቕሪቦም ይርከቡ ኣለዉ እቲ ቀዳማይ ናብ ዓለም ለኻዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ምፅምባር ኤርትራ ካብ ዓለም ለኻዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ሙሉእ ብሙሉእ ምእላያን ምእገራን ነቲ ሃገር ዓበይቲ ሓደጋታት ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ኤርትራ ካብ ደገ ንብረት ክተእቱን ሰደድ ትገብሮን በዚ መሓንቆታት እዚ ተዛሒዙ ከም ዝፀንሐ እዚ እገዳታት ምልዓል ንኤርትራ ናብ ዓለም ለኻዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ናፅነት ስለዝህባ እዚ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክተካይ ትኽእል እያ ዝብል ሓደ ካብቲ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ነጥብታት እዩ እቲ ካልኣይ ዕብየት ኣብ ንግድን ወፍረን ክኸውን እንከሎ ኤርትራ እዚ እገዳ እንተዳ ተላዒልላ ዓበይቲ ወፈርቲ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኩባንያታት ናብ ኤርትራ ብምእታው ዘድሊ ወፍርታት ከካይዱ ምዃኖም እቲ ካልኣይ ተጠቂሱ ዝርከብ ዘሎ ዓብ ነጥቢ እዩ እቲ ሳልሳይ ካብ ደገ ዝኣቱ ወሳኒ ንብረት ናፅነት ምርካብ ሃገርና ኤርትራ ዘድልያ ንብረት ካብ ወፃኢ ሃገራት ከይትእቱ ኣብ ልዕልያ ማዕቀባት ተነቢሩ ይፀኒሑ እዚ እንተተኣልዩ መንግስቲ ኤርትራ ብናፅነትን ብዘይገደብን ናብ ውሽጢ ሃገር ዘድልዮ ነገራት ከእቱ ናፅነት ክረክብ እዩ እዚ ሰለስተ ነገራት ንሃገርና ኤርትራ ሓደ ካብቲ እዚ እገዳ ምልዓል ዝፈጥረላ ዓበይቲ ዕድላት ኮይኑ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እገዳን ካልእ መሓንቆታትን ተነቢሩ ብፍሉይ ከዓ ንኤርትራ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ፊናንሳዊ ስርዓት ብምላይ ቁጠባ ከይዓብን ንድሕሪት ክትምለስን ፈተነታት ክካየድ ፀኒሕናሎን ስለዚ እዚ እገዳታት ምልዓል ንሃገርና ኤርትራ ክሳብ ክንደዚ ዓበይቲ ዕድላት ዝፈጥር ይክኸውን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ርክባት ንኢትዮጵያ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክፀልዋ ዝብል ካልእ ኣብ መደምደምታ ሓደ ፅሑፍ ሰፊሩ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት እዚ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ትንታነታት ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፅምዶን ርክባትን ኣትየንን ተፀሚደንን ማለት ስርዓት ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብዪ ኣሕመድን ብሰበብ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ናብ ወደብ ዓሰብ ዘካይዶ ዘሎ ምንቅስቃስ ሙሉእ ብሙሉእ ድዋቢሉ ኣቓልቦ ናብቲ ኣብ ዓመተ 2024 ምስ ሶማሊላንድ ዘካየዶ ውዕላትን ስምምዓትን ምምላስ ከም ዝኾነ ድሕሪ ደጊም ኢትዮጵያ ንዓሰብ ዘይኮነስ ናብ ሶማልን ሶማሊላንድን ኣቓልቦ ክትገብር ምዃና እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ፀብፃባት ተጠቂሱ ዝርከብ ስለዚ እዚ ዝፍጠር ከምዚ ዓይነት ፅምዶን ርክባትን ሓደ ነገር ዘነፅሮ እንተዳሃልዩ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ተፀጊዐን ንኢትዮጵያ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፈጥሮ ዝደልያ ዝነበራ ዝተፈላለዩ ፅልዋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣኽቲሙ እቲ ፅልዋ ናብ ኤርትራን ዓዲ ሃሎን ከተማ ኣስመራን ከም ዝተሰጋገረ ሙሉእ ብሙሉእ ተረጋጊፁ ይርከብ ኣሎ ስርዓት ብልፅግናን ኮራኩርን ኣኽላባቱን እዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፅምዶን ርክባትን ኣሰናቢድዎም ዝተፈላለየ ናይ ሃበስ ቀደስ ፅሑፋት ክዘርግሑ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና እዚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝፍጠር ፅምዶን ርክባትን ብናይ መንገዲ ክቕፅል እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ኤርትራ ዝለዓለ ኣፅዋር ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ንጉዕዞን ዓወትን ህዝቢ ኤርትራ ዘጽንዑ ወገናት ኤርትራ ነቲ ብናይ ምብራቕን ምዕራብን ዝድገፍ ሓይሊ ሲዕራ ሰላምን ርግኣትን ዓቂባ ክትከይድ ዘኽእላ ሳላቲ በቐሊሉ ዘይርከብ ዝለዓለ ኣፅዋር ምዃኑ ተሓቢሩ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ መሰረት ሃገራዊ ክብረቶም ዝኾነ መበል 35 መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ንምብዓል ኣብቲ ሸባሸበሉ ዘላ ግዜ ነዚ ዘይከኣል ዝመስል ጉዕዞ ዘኽኣለ ኣንጻር ኩሉ ተጻባእ መኪቱ ሰዓረ ሳላቲ በቐሊሉ ዘይርከብ ኣፅዋር ምዃኑ እተዘርግሕ ሓበሬታ ኣረድዩ እዚ ሓበሬታ እቲ ዘይረአ ረቂቕ ኣፅዋር ዓቕምን ጸብለልታን ጸላይ ከምኡውን ዝለዓለ ብዝሒ ተተኮስን ብዝሕሰብን ብዘይገድስ ኣብ ዕላማን መትከልን ተመርኪዙ ዝተጠረየ ናይ ምጽማም ዓቕሚ ስኒ ምንካስ ናይ ምቅላስ ወንን እቶም ዓወት ዘጓና
ዝተናጽፉ ብቐሊሉ ዘይርከቡ ኣጽዋርዮም ክብል ገሊጹ እቲ ዝለዓለ ኣጽዋር ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ተዘርግሐ ሓበሬታ ህዝባዊ ድሌትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓባር ድሌቱን ጽሑፍቱን በዓሉ ንኽውስን ዘኽእሎ ሓይሉ ክብል ኣረድዩ እቲ ሓበሬታ ቀጺሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሓባር ሃገራዊ ዕላማ ቁርብነት መስዋዕት ንምኽፋል ከምኡውን ኣብ ነፍስኻ ተመርኪዝካ ጸጋታትካ ናይ ምኽዕባት ዓቕሚ እቲ ኣብ ዝኾነ ዘይትረኽቦ ኣጽዋርን ምንጭ ሃገራዊ ዓወትን ምዃኑ ኣመልኪቱ ኤርትራ ስትራቴጂካዊት ምርጫ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዝተፈላለዩ ዓለማዊ ሓይልን ቁጠባዊ ብቕዓትን ዘለዎን ሃገራት ናብ ኣፍሪቃ ዓይነን ኣብ ዝርጋሓሉ ዘለዋ ግዜ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ስትራቴጂካዊት ምርጫ ዓበይቲ ሃገራት ብምዃን ምስ ኤርትራ ዝምድናን ከመሓይሻ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ኣረድዩ ኣብዚ ዘለናይ ግዜ ዓለምና ብቕልጡፍ ኣብ ትለዋወጠሉ ዘላ ግዜ ኤርትራ ከም ሓንቲ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊት ሓይሊ ንሰላምን ጽምዶን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደበኺላ ኣላ ክብል ዘለመ ጽሑፍ ኣህግራዊ ምሕዝነታትን ዕርክነታትን ሃገራት ብኹነታት ኣብ ዝተፈተናሉ ምስ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝግበር ጽምዶታት ድማ ሓድሽ ኣገባብ ኣብ ዝጠልበሉ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ምግባር ሕልሚ ብዙሓት ኮይኑ ለይሉ እቲ ኤርትራ ስትራቴጂካዊት ምርጫ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ጽሑፍ ኣብቲ ብኹሉ ሸነኻቱ ብሰንኪ ዘይምህላው እሙንን ዘላቕን መትከላት ጽምዶ ዝፈርሕበት ዓበይቲ ሃገራት ኮይና ትርከብ እዛ ሃገር ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ሓያል ምጽማም ነዚ ክብሪ ብምብቃዕ ንዜጋታታ ሓበንያ ብምባል ጽሑፉ ደምዲሙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ክበሃል ተወንዚፉ ዝጸንሐ ዝበሎ ባይቶ ከም ዝመለሶ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ፕሬዚደንት ክልል ገይሩ ከም ዝመረጸን ወግዓዊ ኮይኑሎ እሱ ጉምቲ እዚ ነቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተገበረ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ እዩ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ ሕወሓት ነሱ ጉምቲ እዚ ዝወሰደሉ ምክንያት ፌደራል መንግስቲ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ዓጊቱ ባጀት ከልኪሉ ከምኡውን ብዘይ ክልተ ኣውልዝብ ዕድመ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣናቢሑ ብምባል እዩ እዚ ምሰሓብ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዘሎ ዝምድና ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዝወረደ ዘርኢ ኮይኑሎ በቲ ሓደ ወገን ዶክተር ደብረጽዮን ብባይቶ ተመሪጸ ይብል እምበር በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ስርሑ ከም ዝቐጽል ይግለጽ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ትግራይ ክልተ ተቐናቐንቲ መንግስታት ፈጢሩ ይርከብ ትማሊ እውን ኣብ መቐለ ኣብ ጥቓ ቤት ጽሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ነታጉይ ከም ዝተፈንጀረን ሚግዛ ዓይነታ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ ነፋሪት ዳህሳስ ከም ዝገበረትን ይግለጽ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳን ብሪጣንያን ሓዊስካ ዓለም ለኸ ትካላት እትወጥር ንኸዝሕል ይጽዋዕ ኣለዋ ፖለቲካዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ ምሰሓብ እዚ ብህጹጽ እንተዘይተፈቲሑ ትግራይ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ክትኣቱ ትኽእል እያ ዝብል ዓብይ ስጋኣት ኣሎ ንዓመታት ጸንሐ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ይመስል ሮይተርስ ረኸበ ኣብ ዝበሎ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ ቁጠባዊ ክልከላታት ንምልዓል ተሓስብ ምህላዋ ይገልጽ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤራን ዘሎ ወጥሪ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘጨነቆ እዩ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታ ንኣሜሪካ ኣገዳሲት ተዋሳኢት ገይርዋ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ረብሓ ንምሕላው ምስ ኤርትራ ዝነበራ ጸሊም ዝምድና ክተመሓይሽ ዝደሊ ምህላዋ السند يمالخت إذن أمريكا سجمتي نيتيبياون عبي ملأخت زمحلالف كوين الله كأدوى منيستر أبي أحمد مثل ودب بحيل كنركب نخلينا نزبلو زربا أمريكا كم زي تدقفون مرأيس تجبر يمثل أمريكا زخون عينت بحيل زجبرنا يود مركب فتنا كم تقاوم أب سنة تجليس الله يهوننبر تبحورات هجرة زقرب زلو كسي سبعة ومثلات تجدب زي بالله هجرة واقلقلوتن إيرترا جنا زي تفتح جوداي كوين الله من قصة إيرترا نزخ ستات زبقات سالي نزقو كوانتها الله أمريكا جنا ربحتات كأيه بحرنا محلاو نتكل كلاكتل علو تكارم محلاوا تجليس الله حبريتا نقول لكم تتكمتي ناي كاميرا درون فيلم برودكشن وننتي تكالات أما قالت ركبوا درون كاميرا تتكمتي أبز حزل لنا يوم عتتات درون تلاتة برورو يمرت مخنياتو مستدلو ودعو خنتات نايزن أناشو برونات سيجنان أم متلاف يجنا جامس للجبر كاب ريموت وزاي أم مخان يجنا بزيد ما أبزي خلته معتي سلسلة ناي كاميرا درونات وديان يجنا